Hi guys, naraputa ta sa atong CEC Numerical Ability nga lecture naka-focus sa conversion of fraction, decimal, and percentage. So natay giandam na pulo ka question diri na ato ang ansiran. So wala na ilangay-langay ato na ning ansiran isa-isa. So unsaon din nato pag-convert ang 45% into a fraction. So ang question is convert 45% into a fraction. Guys, ang timan-an ginato guys, basta ganito makakita ta og percentage such as this nga 45% ang imong buhaton ana. Kabantay ka ng cent, percent, di ba? Percent man na. Percent. Ang percent per 100. Per 100. So automatic kung imo na siyang i-convert, percent i-over na nimo na 100. Ang 45% is equivalent to 45 over 100. Okay? So para ma-kwarta ato ni siyang i-simplify kay ma-divide pa man ni siya. Kung i-divide nimo nig 5, i-divide nato ni siya og 5. Ang answer ani 9. Kani kung i-divide nato nig 5 si 100, ang answer ani niya 20. So, ang answer na to, 9 over 20. Letter A. Okay? Sige, sunod. Express 0.6 as percentage. So, ang kanina po nahitabo, guys, from decimal point to percentage. So, 0.6. Para gani makuha na to siya. Para, ang sa percentage, yun, ang percentage, ang diskarte, pag-convert sa percentage, ano yun, guys, move na ka. 1, and 2. Dungag isa ka 0. Mo na ng percent. 60% din na siya. Anara. To decimal to percent niya. Anara. Move to lang ka. 1, 2. Mo na dayon. Okay. So, 60%. Asa man 60% diri? Letter B. Oh, di ba? Anara. Dali ra. Okay. Next. Convert fraction to decimal. Convert fraction to decimal. So, kung fraction na pud ka to decimal, dali ra na siya. Di ba? 3 over 8 man. Si 3 over 8 ang buhaton ni Manigas, imo ra ning i-divide. Kani si 8 ang ubos mo gini ang gawas. Then kani sa ibabaw mo na ipasulod nimo sa fraction sa 3. Since mas dako pa man si 8 kaysa 3, magdungag kag 0. Di ba? So point na rin ka dire. Pila siya 4 kung 3 ni dire, kung 3 pila 18, 24, di ba? 24. So, borrow to 1, 4, 6. Okay? So, dungag tag 0 na pod. 60 na. Pilihan na si 8, 7. 7. 7 times 8. Pila man? 56. 56. Okay? Bring down 4 na pod. And so on. So, nakita na tag 3 point something dire. 3 point something na sumpay. Wala ilang answer. Letter C ra gyud. Oh. Anaay mo kalimutan basta mag-convert yung fraction to decimal. Imo ra nang i-divide ang fraction. Ang resulta na decimal na. Oh, ana ra. Punta, dili na punta sa convert 125% into decimal. So, percentage to decimal. Oh. Dali ra. From 125% move ka kaduha lang. 1 2. So, nandun rin si point. So, 1.25. Oh, ano ra? Kung mag-convert nga ni percentage to decimal, move ra kakaduha. Answer is, saman, letter B. Di ba? Dali ra kayo. Sunod. 0.5, what is expressed as percentage? So, decimal to percent na punta. So, 0.05. Pila may percent? O sa ito, move 2. 1, 2. Pila? Nadri yung point. So, equals 5%. Letter B. Anara? Di ba? Dali na kayo. Kani. Convert 5 over 4 into percentage. So, 5 over 4 into percentage. I-divide na to. Pwede ra, i-divide. So, 4 over 5. 1. 1. So, 4. Bring down, isa na lang, 1. So, add 0. 10. Point na ni siya diri ha. So, 2. 8. 2. Dungag to 0. 20.
25, may siyag 20, may siyag 20. So 125. So ang resulta dis babaw guys is 125, di ba? So unsay buhaton nato ani para may yung percentage? Ato ra siyang i-move kaduha. 1 2%. So 125%. Letter A. Di ba? Simple ra. Sunod. Kanina pod, what is 2/5 of percentage o 2/5? Pila daw kuno? Sige. 5/2. So mas nako sa gawas mag-add tag 0. Point na ni siya diri. Ginag-add man tag 0. Pila? 2 4 4 times 5 20. Percentage move kadua 1 2. 0 40%. Move kadua 1 to 40%. Kani guys, importante kaning conversion kay samot bitaw sa number series, magamit gini yung conversion samot nagkabitaw magsunod nga mga fraction, nagamit jud kay ni siya. Promise. What is the following decimal equal to 2/3? Which of the following decimals is equal to 2/3? Okay. Decimals. So equal ba daw kuno sa 2/3? So si 3 sa ubos. 2/3 man na. So ato i-divide since si 3 sa kuan mo na to igawas, si 2 ang sulod. Add kag 0 kay kuan, mas dako si gawas, sa gawas. So 6 times 3 18. Bring down 2 na pod. So add na po kag 0. 6 na pod 18. Ala, walang katapusan. 666 ang suod. So letter C. Okay, gawin na lang. Convert 0.2 into fraction daw kuno of lowest term. So, unsaon man nato ni si decimal into fraction? Simple na lang anan buhaton nimo. Imo lang sa ning i-convert to percentage. So, 1 2. Convert lang nimo para dali ra. So 20%. Di ba? Di ba 0 move lang kadua. Otro na ko 0.2. Move ka 1 2 may 0 ra. 20%. Unsa ganang 20% per 100? 20 per 100. So 20 over 100 na dayon. Himuon na to siya fraction. Divide ta nig 20. Kani, divide na to 20. Kani, divide na to 20. Pila man? 20 divide 20, 20 divide itself na 20. 1. Kani, divide nimo nig 20. Pila? 5. 1/5. Asa mang 1/5 dira? Letter B. Di ba? Dali ra. Pas-pas ra kayo. Sunod. Si Maria daw kuno nag-spend og 3/5 of her salary on household expenses. What is the percentage? So, fraction to percentage. Okay. 3/5, pila daw kuno ka percent? So, buhaton na to i-divide sa tanidaan. 0 point pila? 6. May mo siyang 30. Para may yung percent, move ka dua. 1, 2. Dungag 0. So, 60%. Letter C. Okay, last question, last one, number. Si percentage na pod, percentage into fraction na punta. So, unahon na to si percentage. So, ang 125.5%, pila daw kuno sa fraction. So, point na 12.5. So, percent. So, percent man na. So, 125 ay 12.5 over 100. Kay percent man na per 100 man na. So, para mawala ning point, ato ning i-move dira. Kung mag-move kag decimal, mag-add kag 0 sa ubos. Since 12.5 man siya, padili lisod, i-divide. So, kung i-divide nimo ni siya 25 each, i-divide nimo ni siya tag 25, i-divide nimo ni siya tag 25, si kani, pila ni, i-divide nimo 25, 5, di ba? Divide, so, 125 over 1,000. 1,000. So, kani 4, 100, bigno 0, 0. 40.
So i-divide na po na to kay para i-divide na to simplest term guys para kuan para mugamay. I-divide na po to siya 5. 5 divided by 40 pila man? Ay 1 din 1. Kani 40 divided by 5 equals 8. So 1 8. Answer is letter A. Di ba? Guys, kani guys, kanang dako kani katabang when it comes to numerical ability. Kay pag abot niyo sa number series, magamit gyud ninyo ning conversion guys. So timan-i lang ninyo gyud sa nako pag-convert. Dayon kung kaning video bitaw kung nakatabang ni sa inyo, palihog ko og kanang share para ganahan po kog himog video para sa civil service o para makatabang puta sa uban. Salamat kay guys and please follow and subscribe guys. Salamat kayo.